जेफोरफानो खरकसा आसल माने गोरों लिडारशिप एक्टिव लिडारशिप नांगौ तो जेमन सिनेमा नायक रक माहाय करा नायक अमाहाय एक्टिव नायक हंकाय फिल्म अबाहाय कुछ हिटिंग दिबा अदिया दा सेम अमाहायनो हिस्टोरी बो कोनो कोनो जरावो गोबां अमाहाय बरक रक लीड खायफैया खायफानो कसारक कसाय थाङो तावक 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टाब्लिश खा हायापानो 85 86 87 88 अमाहाय गोबां दिन पाइ थांबाय क्या अ इंडियन नेशनल कांग्रेस माने चांगाङै काया 1905 फाइसे बो चांगाङ फायो दादाबाई नौरोजी नै माने आपनो सों हु इज कॉल्ड ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नै माने आपनो सों दादाबाई नौरोजी माने सिनी इंडिया नि प्रथम सिजानाय बरकनो आसल टाइप सिगां सिजानाय दङ अबंगाय सिनी आं आक्टिंग नन थाजिं अकशन खायगा हा अबता मनि खाय हु इज कॉल्ड पायनियर ऑफ इंडिया माने इंडिया नि लामा इंडिया न लामा फुंनाय साबक नै नुना थाइसिंगन साइमियान राजा राममोहन राय आ प्रियानो सिंया दिबा मायबले राजा राममोहन राय बरक हंगे टाइप सिगां कोंदु बुझका Enggak ahaya pano nong orang ni je chapter class 10 toiring mani kai apa angka 1885 mana Indian National Congress bisa kayo enggak apa ni pore kai oh history wa 1905 angka ang data bai noru jini kok saka tahu enggak tabu kun 1905 sini सबसे important kok kasih tong utama oh Bangla separating mani Bangla mana no Bangla samno hono kok nu bujgadi Bangla hani imani kai tabu Oro West Bengal tongo, Assam tongo, engkau Bangladesh ni kerja, engkau Tripura bo, tahu kan sengni jago Tripura ni, bat wansarok kan engkau, atau mana jaga ni borok kan engkau wansarok especially bisnis kaya Tripura bo ek samoyo Bangla ni orang sok ni hendo, apa no, apa not correct, kau buka, apa correct ya, Tripura kuno dini mana kuno ekta borok ni andaro sasono tongya bangla ni sasono bo tongya ni british ni sasono bo tongya mughal samrajya na oro bo tripura kuno dino sason khajiye ko mane ashok omahai mane শক্তিশালী sini ang desh ni raja tong mane ek samoyo habono tini mane a samoyke sini tripura ni je raja tong rok nayok kora jatta phangnang nayok mane kokta samangka Enggak hay mana karena senior ni Tripura ni raja dong songui thangka kerika enggak nayok kerika enggak kesaro enggak seng sinno binong lai sini kebang mah history ro joto kisu kok sajangnai tongmani ba aro kok hujak tongbai mani ro abrok kemai thangai maketa enggak odaga nayok kering thangata same omahnya Indian National Congress ek samoya 85 ni simi tabuk 1905 angka tu अनेक बसर gap ni thangale kok dibus kata bo enggak tabuk seng oh Bangla kago huni mana agio ang thajing sakata bo noi tinta je tongmani enggak tabuk West Bengal mana no West Bengal siniu ngi diba ku Kolkata huni mani ta enggak tabuk Assam enggak tai tabuk ke Bangladesh ni mani do agio angkai West Bengal huni mani Kolkata huni mani abo tabuk West Bengal tongko Engkau je Bangladesh ni mana semua je nang lajak tahu suhena songni jat tongmani jaga turuksa apa sini jaga nagio enggak saklaro sanabat area ni tong abo sini raja no ek samay control khai tongmani habana abona bagi dikha busuk kaham sini raja sini o des sini ha Tripura agio 50,000 square kilometer ni sai point kotor tak 10 square kilometer sing siu enggak hai mana bai abo kalau krome nuan sa ko bai do aste ta abo aste bakjak kai thaka tabung aste bakjak mani a somoyo 1905 lord karjon ni mane o india bo je british rok ja bong kotorta enggak bo a somoyo bagiri khata tangi bakjak kha
ওয়ানসারক হংকাই দুই জাত দङ অনকাউটো বুঝদি ওয়ানসারক কয় জাত দं দুই জাত তাবক সুহেনা আক্তার বো ওয়ানসানো जोंखौ थुरुकसा होनता बंनि धर्म सिमिसे थुरुकसा माने मुस्लिम होनखा माने न इस्लाम धर्म होननि जागो दो आर वानसारक होनखाय ताबो गर दास रक मजुमदार रकनि करिदा बरक बो वानसानो ताबो सुहेना बो वानसानो एक मात्र बंनि फेरलायमानि ताम फेर थायमान कक सिमिसे फेलायो आय कक होनजागो ताव धर्म सिमिसे फेरो तावक सुहेना संखौ ताम खायका बरकबा इस्लाम धर्म माने थुरुकसा धर्म नाखा इखो तावु वानसारक होनखबा बरकबा अ जागाव हिंदू धर्म होननि थांगा इखो धर्म बायसिमिसे फेलायो बरक हायबानो बंनि लैंग्वेज होनके एकसि भाषा होनके एकता भाषा एक ना नि तुमरा भाषा एक तो किन्तु धर्म नि बागै सिमिसे बरक कागलाय थांलायो गाफुर तामखा लड़का जन ताम खायरका माने जारा माने इस्लाम धर्म माने थुरुकसा धर्म न पालन खाने रक बरक होनकेबा इस्ट बेंगल होननि थांसेनाय तु ताक बांग्लादेश न आगि इस्ट बेंगल सायमंका इनके जारा वेस्ट बेंगल दंनाय बरकबा हिंदू थांसेनाय वानसाखौ वानसानो इनके जारा आसामाव दंनाय गा आसामिस थांगा आसाम आसामिस रक स्पेशली बरक आगि थाईलैंड नि माने थाईलैंड अंचलनि हयते फाइमान ता बरक बुझखाताबो ये बरक आलादा बरक माने हिंदू धर्म माने कायसा रिलेशन दंगो तफनो बरक हिंदूया एक समय ता हाबे बरक हिंदू बायनो सम्पर्क दंगनि माने बरनि बरक आलादा गै बरक आसाम खाजा थांगा वेस्ट बेंगल खाजा थांगा ईस्ट बेंगल खाजा थांगा आफुरफोर त्रिपुरा बरक बाय कुनु सम्पर्क करै त्रिपुरानि आलादा सिनि राजा दं जों एक न आलादा के तंगता कक बुझखानो ताबो ए अम हायगोन आगिनि सिमि दिन चलि फायमानि ग ताबो न तिब्रा सारक ताम थांगा